Pinadada smile. Sa kuan. Mark Anthony and Wendy J. Ang dance floor elevated ha, basi mapando. It's magsugod na niya. You are not who you are without your manners. This is it. DJ, can you please give me a music, please? It must have been the everybody, come on. Ako sagad sa masipang pakpak, please. Take your time. Come on. Careful! Hinahintay lang. I-rate ang iyong love sa mga asawa from 1 to 10. Ilang ang ganda? 11! Oh, pamilin, ganda! 11! Iningunan mo ko, siya itungan sa magtubang. Murang nakulbangan ka, sir. Relax. Relax na. Okay. Now, here we go. Buwan, adlaw ug tuig mong nagkauyang. 3, 2, 1, dungan sa pag-answer. Go! November 18, 19. No! Go Papa Boy! Go Papa Boy! Go Papa Boy! Kung di